नमस्कार जय जगन्नाथ आशा करुँची आप समस्ते बहुत भलरे थे तो मु भी बहुत भलरे अच्छी तो पुणी आसी जाइए आ गोटे नुआ वीडियो नहीं कि तो ये वीडियो रे आप सेमती आज यूजुअल सब देखा पाइबे तो डेरी न करिकी ये वीडियो स्टार्ट करियो लेट्स गो। सकाळर ब्रेकफास्ट आमर बरा आउ चूड़ा भजा है यहाँ रेड कलर चूड़ाटा नाली चूड़ाटा यहाँ भजा चा बनाई आटा काली तरकारी थिला ताकू गरम मड़े खाईदेबू तो आम पूरा आज पूरा गाँ स्टाइल खाइबू पूरा चा टाटिया नहीं कि जेहेतु आई अच्छी आईर मोर चा खाऊँ अरुण घरे नहांती कड़े बाहर को कम जाइए आम आई नायकुनी बसिकी चा खाऊँ आसे आ बसुन खाइबुन कि आइला हाँ मत कमेंट जनइबे आपण घरे कौन सब आज ब्रेकफास्ट जॉइन कले मिस्टर अरुण बसिकी चूड़ा चाहा तक में अल्प थिला आउ बड़ा भी गोटे खाई छे खाइबे से हां चाटा के लाउची बोलो आ चूड़ा भजा बोला मजा नउछो चूड़ा भजा ना तमरा केते ऑफिस अछि मला से लोक को कहबो जो काम करछि बंद करियो तापे में वीडियो धरि पाबो ना कहबो टी खाल तो हुआ भूत लागो ना मन से जदी कथा को ओ तमे खाओ मु जाई कोन देखा रोसे कोन हबो हां आज रोसे कोन हबो लंच रे जा करबो तमे हबो जा कले खाइबो तो अब चलो हमें में लंच प्रिपरेशन करबा मसला करूची आज हमर कुट्टा मसला रे कुट्टी के हमें प्याज रसुन सेटा बहुत टेस्ट लगे बोली से आज हूँ कोबी तरकारी कोबीटा को भाजुचे कोबी तरकारी हलुनि कोबी फ्राए हम कोबी आलू फ्राए डाली कोबी भलसे ब्राउन ब्राउन हो गला कोबा काढ़ तरकारी कर तो काम के स्टार्ट हो गोटे बड़ धुआ फड़िया दरकार यहाँ छोटे हाथ पकड़ कोबी बड़ वाला नहीं थी जो नुआ काली देखेंगे डी मार्ट वाला नहीं आस तो देखिपे मोर मसला कषा चलती यहाँ सब सरीगला भजा हो आलू आ कोबी भजा हो डालटा बसी डालटा भी सरला मैं बंद कर देती गैस तो डालटा खाली फुटा हम आ मसला कोबी आलूटा पड़ो मसला मैं किसी भी पकईनी खाली अदा रसुण छेचा हो पकाई आ पिजटा जहाँ भाजी आ चिकेन मसला कि गुंड मसला मैं किसी भी पकईनी तो मैं भाविली कि आज देखा खाली अदा रसुण पकई कले तार टेस्ट केमती हो तो ये पकईदेवी लुणटा पकईनी लुणटा ये पकईनी तो आपण मैंने देखिपे यहाँ आमर नुआ एक्वागार्ड लगिगला आमर एक्चुअली ये लगिबार ही नाला किंतु जेहेतु ये लगा ही था आमर तो ये जगह हलानी से आमर ये लगा एक्वागार्डटा
भोक भी हेलानी मत जोर मैं लंच हो गला कोबी तरकारी देखि पड़े कोबी आलू तड़का तो कसा है आंबो भात आई बाड़ी दोछ सेटा आंबो और एटा गोटे आंबो छोटा आंबो बड़ आंबो तो एबे खाइबो हम लंच डाल दे देबी हां दे दोन मत इतरे ठीक है ना दे आगे एठी असला होनी एठी दे हां हो ठीक है हां खा सांगल का ठीक है हां आउ ना तो कथा खाओ सती तुम खाइले मागे हां सती पकाई है गला दे तुम हां दे हां सेटा दे दूं अब तू एक खाना खाएंगे सेना खाइबो दादा तो भाव दे प्लान है खाओ सती आसा आंबई बाजी है ये दिखा तुम्हारे तोरण सही खाई नहीं ଆମେ ଏବେ ଅଟୋରେ ବସିଛୁ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ମୋ ମାମୁଙ୍କ ଝିଅ ଏଇଠି ରହୁଛି ତ ଏବେ ଆମେ ତା ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ଏଇଠି ଆମ ଘର ପାଖରେ ହିଁ ତ ଯେହେତୁ ଆଜି ୱିକେଣ୍ଡ ଅଛି ତ ଯିବା ସେଇଠି ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଆଉ ଆଗକୁ ଯାହା ଯାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ହିଁ ଦେଖେଇବି ତ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ କ'ଣ କହିବ ତମେ Okay, stay tuned to know more. What बोलो? आसी पहुंच गलु। କେମିତି ଅଛି ଦେହ? ଠିକ୍ ଅଛି ତମ କ୍ୟାବରେ ଆସିଲ? ନା ଉତ୍ତର ପଳେଇବ ଆଇ ଲାଗୁଛି ঠিক আছে ଏବେ ସବୁ ଯାଅ ହଁ ଶୋଇକି ଉଠିଲା ବୋଧେ ମୁହଁ ସେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ତତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି କବାଟଟା ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ସେ ଭିଡିଓ ବନଉଛି ହେଲା। କେମିତି ଲାଗୁଛି ତତେ ଆଁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହୁନୁ କେତେ ଜୋରେ ଧୂଆଁ କରିଦେଇଛୁ ପୁରା ଏଇଠି ଦିଆ ଦିଆ ଯିବା ଏପଟେ ଦିଆଗଲା ତ ଏବେ ସେଥିପାଇଁ। କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ଯାଉ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ନା ଆଉ ତି କ'ଣ ମାଇଁ ଦେଖିକି ଖୁସି ହେଇଯିବେ ଆଉ ଖାଇବା ଚା ଆରେ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣ ଭଲ ଲାଗେନି ଗଛଟା ବସିଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇଭଲି ଲାଗେ ଏବେ ମୁଁ ମାନେ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ କରୁଥିଲି ନା ଦିନ ହେଲା ତ ମୁଁ ସେଇଠି ଗଛ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଥୋଇଛି ଗୋଟେ ସବୁ ତ ମୁଁ ଆଣିକି ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେ ମାନଙ୍କର କମ ସେ କମ ଯାଉଥିବ ଗୋଟେ ବାଣ୍ଟି ମିଳୁଛି ନା ନା ମୁଁ ଲେମନ୍ ଟି ପିଇଦେବି ନିଲୁ ଟିକେ ନା କଣ ଅଛ? ନା ମୁଁ ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ପିଇବି ମୁଁ ସେ କ୍ଷୀର ଚା ପିଇବନି ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତ ତମେ ପିଅ ନିଅ ସକାଳେ ପିଇବ ସେ ଚା ନିଅ ଯାଉନ ଯା ଚା ଏଇ ହାଁ ତୁ ମଝିରେ ବଇଥା ଆଉ ମୁଁ ମଝିରେ ବସିବା ମୁଁ ଖୁସି ଆରଟା ଚିଆର କୁଆଡ଼େ ହଉଛନ୍ତି ସିଏ ଏ ସମୋସାଟା ଭଲ ଖାଅ ସମୋସା ଧରିକି ଆସିছে ଶାନ୍ତି ବ୍ୟସ୍ତ ସମୋସା ମାନେ ଡିନର ସମୋସା ନୁହେଁ ଏଇଟା ଡିନର ଆମେ ସେଦିନ ଆମକୁ ଖାଇଲୁ ତୋ ଘରୁ ଆସିକି ଆଉ କିଛି ଖାଇନୁ ଖାଇବା ମାନେ ସରିଲା ଆସ ମତେ ଗରମ ଲାଗୁଛି କଣ ଜାଣିବ ଏଇ ଧୂଆଁ ପାଇଁ ଗରମ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ଟିକେ ଅଛି ଝଟକା ଖୋଲି ଦେଇଛ ତ ପୁରା ଖୋଲା ଅଛି ତ ପୁରା ଏଠି ଦେଖ ବଢ଼େଇ ସେଠି ସେଠି ଉଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇନେ ଡେଙ୍ଗୁ ଚାଲିଯିବ ଟ୍ରେନ୍ ହଁ ଡେଙ୍ଗୁ ଓଇ ସରିଲା ସେତିକି ଚलो ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ଚା ନିଅ ଚା ଆଁ ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ କଣ କହନ୍ତି କଣ କହିଲ କହନ୍ତି ନିଅ ତମେ ନିଅ ତୁ କହିଥାନ୍ତୁ ନା ମୁଁ ଟିକେ ମେକଅପ୍ ଫେକଅପ୍ ନେଇକି ତୁ ବସିଥାନ୍ତି। ତୁ ତ ସେମିତି ବି ଭଲ ଦେଖାଉଛି ଲାଇଟ୍ରେ ଆହୁରି ଜଳୁଛୁ Oh my God. ଓ ମାଇ ଗୁଡନେସ୍ ସିଏ ପିଇବନି ବା ସିଏ ପିଇବନି ସେଠି ତାଟିଆରେ ଧରି ଖା ଧରି ଖା ପିଇବନି ଟିକେ ନ ନେଇଥିଲୁ ତମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରାତି ଦେବି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ ତାଟିଆ ଆଇ ତ ଟିକଲି ଟିକଲି ଆଇକି ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ ସେଇ ବା ଆରେ କାଲି ଲଗେଇକି ନେଇଥିଲା ମତେ ମୁଁ ନାହିଁ କରୁଛି ଆଜି ସେ ଗୋଟେ ଖସିଯାଇଛି ଫେର ଗୋଟେ ଦେଖୁନୁ ଆଉ ଲଗେଇଲେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ଟିକି ଲଗା ଗାଁର ଲୋକ କଣ କହିବେ? ଗାଁର ଲୋକ କଣ କହିବେ? ଲୋକ କହିବେନି ଆଉ ତୁ ମଝିରେ ପଳେଇ ଅରୁଣ ପେଟ ଛୋଟ ନାଇଁ ଲଗଉଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁରେ ବସ ଯାହାର ବୟସ ଅଛି ଲଗଉଛନ୍ତି ତମର ବି ବୟସ ଅଛି ହଁ ମୋର ବୟସ ନାହିଁ
ମାତ୍ର 70 80 ନାଇଁ ମ ତମ ଗୋଟେ 80 ମ 70 ବା ମୋ ପାଖରେ 80 ତମ ଆଧାର କାର୍ଡ ଅଛି ଟିକେଟ କାଟିବ ପ୍ରୁଫ୍ ରଖା ହେଇଛି ତମ ପ୍ରୁଫ୍ ରଖା ହେଇଛି। ଆଜି କ'ଣ ଖାଇବା ହେଇଥିଲା କରିଥିଲୁ ଦ୍ୱିପହରେ? ଖାଇବା ହେଇଥିଲା କହ। ଆନିକା ଡାଲି ପନିର ମଛିର ସବୁ ଖାଇକି ଯିବା ଆଉ କେହି ଘରେ ଖାଇବ? କ୍ଷୀରି ଅଛି ଟି ଆଉ ଖାଇକି ତ ଯିବୁ। କ୍ଷୀରି ଆଉ କରିଛି ପୋଟଳ ଆମେ ଖାଇକି ତ ସବୁ ଯିବୁ। ତ ମୁଁ ଆଜି ତଣ୍ଟିରେ ବାନ୍ଧିବି କହୁଥିଲି ତ ସ୍ୱାମୀ ତଣ୍ଟିରେ ବାନ୍ଧିବି ନେଇକି ଯିବ। ନହେଲେ ରହୁନୁ ଆଜି ରହ ଆରେ ହଁ ଆଜି ଚାଲି ଚାଲି ଯିବେ ଅଛି କାଲି ଗୋଟେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଅଛି। ସାଇଡରେ ବନେଇବା ଗୋଟେ ବଢିଆ ହେଇଛି। ଭଲ ଅଛି ଆଳୁ ଏଇଟା ଖଟା ଖଟା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଣିଲି। ଏପଟେ ବେଶୀ ଖଟା ମିଳେ ନା ଆଳୁଟା ଖଟା ଆଜି ବନେ। ଆମ୍ବୁଲ ଖଟା କରିଛି ଆମ୍ବୁଲ ରେଡି କରିଛି ଆମ୍ବୁଲ ରାଇ କରିଛି ମୁଁ କହୁଥିଲି ମାମୁନ୍ଦି ଭଲ ରୋଷେଇ କରେ ମୁଁ ଚାରିଟା, କିଛି ମିସ୍ ପାଞ୍ଚଟା। ମିସ୍ କରିଦେଲି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆଇଛି ରୋଷେଇ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କରିବି ନା ଚା ଟିକେ ରଖିଛି କ'ଣ ଏଇଟା? ଓ ଚିପ୍ସ ଚିପ୍ସ। ଖୋଲି ଦେଇଛି ପୁରା। ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ ହେଲା ବେଳେ ବି ସେ କହିବ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଫ୍ରି ଏତେ ହେଇଛି। ଏଇଟା କ୍ଷୀରି 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 ହେଲା ଅରୁଣ ଫେଭରେଟ୍। ସେ ଭିଡିଓ କଲ୍ ଚାର୍ଜ ପକେଇବେ ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କଭର ଚାର୍ଜେସ୍ ପଡ଼ିବ। ଏଟା କ'ଣ ହେଇଛି? ଏତେ ବଢିଆ ଭିଡିଓ ହବ ଏଠୁ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ହେଲା ପୁଲାଉ ହେଇଛି, ଏଇଟା ପନିର ହେଇଛି, ଏଇଟା ପୋଟଳ ହେଇଛି। ଚୁପ୍। ପରମିଶନ ନିଆ ହବ କ'ଣ ପରମିଶନ ନେବି? କିଛି ପରମିଶନ ଦରକାର ନାହିଁ। ଭାଉଜଙ୍କୁ ଦେଇଦେବ। ତମମାନେ ଖାଇବ ତ? ହଉଛି ସିଏ ହଁ ତମମାନେ ଖାଇବ ତ? ଖାଅ ଆମେ ଖାଇବା। डाइट की होनी चाहिए डाइट प्लान ଏଇଟା ଆମ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଛି ସେ ବନେଇଛି। ଏଇଟା ତମେ ଫଲୋ କରୁଛ? କୁହ। ନା କରୁନୁ ଫଲୋ मत सिना କରିଥିଲେ कर दे तो मुझे जाके देखा ଫଲୋ କରିଥିଲେ ଏମିତି ଦେଖୁଥିଲେ ଖାଇବା। ହଉ ମୁଁ ଏଇଠି ନେଇଯାଉଛି ମୁଁ ବି ଫଲୋ କରିବି ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଆରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସେମାନେ ପାଇଁ, ହଁ ଆମେ ବି କରିପାରିବା। ସିଏ ଟେଲର ଡାଏଟ୍ ଦିଏ। हां ଆମର ଖାଇବା ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ତମେ ଖାଅ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଓକେ 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 ମୁଁ ବନେଇଛି ଏଇଟା ମୋର ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରିଟ୍ ଟୁ ମାମୁନ ଦିଦି ସେଟା ଦେଖିବା ଜୋରେ କହିଲେ ସିନା ଶୁଭୁନି ବା। ଓକେ ସବଟାଇଟଲ ପକେଇ ଦିଅ କଥା ହଉଛି ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ଘର ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଦେବେ ତାଙ୍କ ସେ ସାଇଡ ଘରୁ ଭାତ ଖାଇବେ ସେ ଦି ପରେ ଆଜି ଦେଇଥିଲେ ସେ ରାତିରେ ତାକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି କି ହଁ କରିଥିଲେ ମାନେ ମୁଁ ନାଇଁ ସବୁ ଘରେ ଦେଖୁଛି ମୋତେ ଯିଏ ବି ଖାଇବା ବାଡ଼ ହୁଏ ମୋ ସାଇଡ଼ରେ ବସିଥିବ ତାର ଲଙ୍କା ଯିବନି ମୋ ପାଇଁ ସବୁ ଲଙ୍କା ଅଛି ଆଉ ଲଙ୍କା ଖାଇନି। ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ବାହାରିଲୁ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଏବେ ସରିଲା ଖାଇବା ପିଇବା ଖାଇବା ସରିଲା ଘରକୁ ରିଟର୍ନ। 3592 ଏଇଟା 292 ହଉ ତୁ ଥା ଆगे बंदे होगी टाटा 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 आई मंगलवार ना बुधवार आसबू बुधवार आसबू आ चिंगुड़ीटे खाई देख आसचु टाटा बाय बाय गुड नाइट ବାଏ ବାଏ ବାଏ। तो आम ए घर को फेरु देखिपे राति तो ए 10टा 10:30 हो गला तो खाया पिया सारिकी ए घर को फेरु ट्राफिक भी एपटे एत ना बहुत बढ़िया पवन हो राति तो बुलवार मजा ही किसी थाए भल लगुच तो टाइट भी लगला तो बहुत दिन पर राति एमती बुलूची हैदराबाद तो बुला हुए वीकेंड रे बट मैरिज पर बहुत दिन पर बैंगलोर आम राति बुलूचु मैंने घर को फेरचु जो पवनटा जो वाइबटा ना से सब मन पकई दूसरी मत पुराना
सुना कथा तो आम एवं घर आसिक पहुँचलु राति एवं केतटा है 11टा तो 11टा हो गला फ्रेश हूँ खाई तो पड़े आसु मुझे सन्ध्या होती डोर भी देनी तो जल्दी जल्दी आम पलू गला भी टे लेट हो गला तो खाई पी आसलु फ्रेश हबू बहुत ही टायर्ड लगे बाहर पवनटा देहरे बाजला एत सुंदर लगे मत घर बस बसी बहुत लगुला हेल्ले बाहर गलु माइंड टे फ्रेश है बहुत बढ़िया लगे एवं किसी ना जाऊँ शोबू तो मुझे ब्लॉग ये एंड करुँची जदि आपण मानक ब्लॉग भल लगी ताले लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करने को बिल्कुल भूलबेनि पुणी देखा आ गोटे नुआ फ्रेश बढ़िया वीडियो तो टिल देन टेक केयर टाटा बाय बाय गुड नाइट।